Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo qui concerne l'explication et l'analyse du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sraoui. Dans cette vidéo, on va attaquer le résumé du chapitre 6. Le résumé du chapitre 6. Donc 8 jours avant la Ashura. Le maître de l'école, ou bien du Msid, l'Oustad de l'Madrasa al-Qur'aniya, a constitué des équipes pour le nettoyage et le badigeonnement des murs. دار واحد الفرق باش يمسحوا ويغسلوا المسيد وبيان سور باش يديروا ليه داك الجير يجيروا ليه الجدران ديالو. Mais ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de disputes. ناضوا بزاف ديال المدابزات. Alors, il a demandé aux élèves, ou bien aux petits élèves, de s'éloigner et de laisser les grands pour badigeonner les murs. طلب من الدراري الصغيورين انهم يكحزوا ويخليو الدراري الكبار هما اللي يجيروا الجدران. Le lendemain, Sidi Mohamed était nommé chef des frotteurs. Sidi Mohamed تعين هو le chef des frotteurs. شنو معناتها le chef des frotteurs؟ هو الرئيس ديال الفرقة اللي كتخص باش بالغسيل ديال الأرضية ديال المسجد. هنايا il va s'affairer activement غادي يقوم بالعمل ديالو بواحد الجدية. De retour à la maison, il était mort de fatigue. ملي غادي يرجع للدار, il était mort de fatigue, كان تعبان. Mais il était fier de sa journée. كان مفتخر باليوم ديالو. Le lendemain, il voulait aller au مسجد. كان باغي يمشي للمسجد. Mais sa mère l'a retenu. ولكن الأم ديالو منعته أنه يمشي للمسجد. علاش؟ Parce qu'il va l'accompagner à la Qisariya pour acheter les vêtements de la fête. غادي يرافقها القيصرية باش يشريو الملابس ديال الحفلة. Donc إن حفلة قلنا بأن العاشوراء بدات تتقرب. سيدي محمد était fort heureux. كان فرحان بجد. Alors, بين ما الأم ديالو توجد راسها, il est monté sur la terrasse. طلع على la terrasse, il a commencé à jouer. بدات يتخيل راسو تيلعب. Donc شوية الأم ديالو l'a appelé, elle a commencé à l'insulter. الأم ديالو عيطت ليه منين ما سمعهاش بدات تتعاير فيه. منين نتوما غاديين للقيصرية, لالا كنزة لا شوافة طلبت منها أنها تسولها على الثمن ديال التوابات. ولا كوطوناد نوار. شنو هي لا كوطوناد نوار؟ هو الثوب الأسود. بغات الثوب الأسود. علاش؟ pour calmer l'humeur des جنون باش تهدأ من الروع ديال الجن ديالها. الوغ لالا زبيده قبل بعد ما تخرج كانت طلبت لها رحمه de se renseigner sur les prix des tissus et la tendance de la mode. رحمه قالت لها عافاك سولي لي على الاثمنه ديال الاثواب وسولي لي على لا مود فين كاينه فين وصلات. هنايا ملي كانوا غاديين لالا كنزه عيطت لها قالت لها شري لا كوطونات بلونش خداو الفلوس مشاو. من بعد شنو غادي يطرا وهما غاديين في الطريق عرفنا بان مولاي العربي كانت لاله عيشه ضيعت الفلوس ديالها باعت الاساس ديالها والذهب ديالها باش تساعدو. وهما غاديين في الطريق للقيصريه غادي يتلاقاو وحده من الجارات ديال لاله عيشه. غتعاود لهم القصه ديالها بان تزوجات بزاف ديال المرات وبان كاع الرجال اللي تزوجات بهم حاولوا ينصبوا عليها. وقالت لها عندك تكون حتى لاله عيشه طاحت في شي واحد نصاب يعني على مولاي العربي زعما واخا دارت فيه الخير وهذه ما يذكر داك الخير ديالها. صافي خلاو داك الجاره ومشاو في حالتهم للقيصريه. هنا سيدي محمد غادي يبدا يوصف لنا شنو هما الحوايج اللي كاينين في القيصريه ايتترا. شنو غادي يشريو من القيصريه؟ غتشري ليه مو دو لا كوطوناد بلونش كي لوي سيرفي ou bien pour confectionner une chemise. قالك انا شرات ليه الثوب الابيض pour lui confectionner une chemise باش تخيط ليه بها واحد الشوميزه. وشرات ليه ان جيلي روج ا سوطاش وشرات ليه واحد الجيلي احمر مطروز. هنا غادي يدير لنا لا ديفيرونس انتر لا مير اي لو بير. يدير لنا واحد الفرق بين الام والاب. الاب il négocie pas le prix, il ne négocie pas le prix ما كانش يتساوى في الثمن. par contre la mère elle était toujours en train de négocier le prix. دائما فين ما تمشي لعند شي واحد كانت تتساوى في الاثمنه ديال لي تيسو. منين غادي يتموا راجعين في الطريق سيدي محمد غادي يذكر الام ديالو بان راه خصها يشريو الثوب ديال لاله كنزه. الوغ الام ديالو نغاتو غتكون اون كولير غتكون طالع عليها الدم. غادي تمشي وغادي تشري الثوب ديال لاله كنزه ومنين راجعه وهي ان ناريتي با دو فيتوبيري كونتر سيدي محمد. الطريق كامله وهي راجعه وهي كتغوت على سيدي محمد. اون فوا غادي يوصلوا للدار رحمه غادا تعيط لها تقول لها وريني شنو شريتي. غادي تولي تدخل عندها الغرفه ديالها. غادي يوصف لنا الغرفه ديالها بانها بوفرمون مبلي يعني مأتته واحد الفقر اللي هو شديد. والام ديالو غادي كتوري الرحمه شنو شرات الولد ديالها. سيدي محمد غادي دير ليه زينب واحد لاكريماس تعيبو
سيدي محمد ينوض يعيبها ناض شدات ليه الصداع وهي تديه مول البيت ديالهم طالع عليها الدم جرة وكتعاير فيه وطلعته للبيت ديالهم وهي طالع عليها الدم. دونك هنايا غادي تخليه مو تيبكي غتمشي طيب ليه الغدا. شنو طيبات ليه الغدا؟ طيبات ليه لينابي المرقه باش باللفت، هو ما تيعجبوش المرقه بالنفت الوغ غيضطر انه ياكلها باش ما يقلقش مو. D'accord, il était obligé de manger pour ne pas attirer une nouvelle crise ديال لاله زبيده باش ما يعاودش يجبد شي كريز عند لاله زبيده. وهما تياكلوا حتى غادي يسمعوا كيلكان اون تران دو شونتي، سمعوا شي واحد تاي يغني. شكون هذا اللي يكون في نظركم كيغني؟ سي لور فوازين خديجه. شكون هي خديجه هذه؟ خديجه هي لا فام دو لونكل عثمان. شكون هو هذا لونكل عثمان؟ لونكل عثمان هو ان انسيان فوازان، واحد الجار قديم عندهم. مالو il avait connu la fortune كان لاباس عليه، مي il a eu une jeunesse dissipée كانت الشباب ديالو تيخسر بزاف ديال الفلوس. alors il a mangé bénéfice et capital كما كنقولوا بالدارجه كلا الربح او راس المال. alors تزوج بزاف ديال المرات هذا لونكل عثمان، ولكن حتى شي وحده من العيالات ديالو ما قدرت تسيطر عليه من غير لاله خديجه. شنو هي القصه ديال هذا لونكل عثمان؟ غتعاود لنا رحمه بان واحد النهار كانت دايزه من حدا الدار ديال لونكل عثمان، حتى تيبان لها لونكل عثمان خرجات مراتو برا الدار. سولات الخدامه ديالو مباركه قالت لها دونك شنو هي سي كوا لافير اونتر لونكل عثمان اي سا جون ايبوز لاله خديجه. هنا مباركه عاودت لها بان لاله خديجه تخيت مال لونكل عثمان ou bien maltraite لونكل عثمان. لاله خديجه كانت تتعامل بسوء مع الزوج ديالها لونكل عثمان. هذا لونكل عثمان عنده لاج دو سون بير، يعني عنده العمر ديال الاب ديالها، راجل كبير في السن. alors il l'a épousé منين تزوج بها. واخا لاله خديجه كانت مرأة فقيره كان عندها الجمال، كانت واحد المرأة اللي هي جميله اي سافي بيان شونتور، كانت تعرف تغني. alors منين تزوج بها واحد النهاريه قالت ليه سير تقدا، خرج في الصباح باش يتقدا دونك بور فير سون مارشي. غادي يلقى البائع ديال اللحم ما يتفقش معاه، غادي يجري عليه، يطلع ليه الدم، غادي يبغي يضرب واحد لو شيان، يبغي يضرب واحد الكلب. لو شيان va s'emparer de ses babouches. لو شيان غادي ياخذ ليه البلغه ديالو ويهرب ليه بها. دونك العثمان يبقى تابعو حتى لو بون دو بلمدون، يبقى تابعو حتى القنطره ديال بلمدون كينفاس تما فين غادي يرد البلغه ديالو. منين يرجع ما يلقاش اللحم، واحد شي شويه غادي يتم غادي في الطريق حتى يبان ليه الناس تيشريو الحوت، ولكن هو في انتظار انه يشري الحوت الانف ديالو حكو، كان خصو يدير شي شويه ديال لو طابا تنفيحه. غيمشي لعند لو فوندور دو طابا غادي يتعطل يبقى مجمع معاه، من رجع ما لقى حتى شي حوت ولقى كلشي ساد كلشي سالا. الوغ شنو غادي يدير؟ ما يتم راجع في الطريق غادي يلقى واحد الورده. il a pensé que s'il offrait cette fleur à sa femme et elle va le pardonner de ne pas rapporter quelque chose de comestible، غادي تسمح ليه بانه ما جابش شي حاجه اللي كتكال. الوغ منين وصل عند لاله خديجه وعطاه هذاك الورده، لاحت الورده للزنقه، ما هو كيسد الباب تحلات، لاحت الورده للزنقه، لاحت الرزه شويه ويتجري على لونكل عثمان. وبهذه الطريقه رحمه a remporté un succès auprès des voisins. رحمه عرفت واحد النجاح من طرف الجارات ديالها. علاش؟ elle savait si bien raconter l'histoire de l'oncle عثمان، عرفت تعاود مزيان داك القصه ديال لونكل عثمان. هنا فين سالنا الشابيتر 6، يعني ما كانوش فيه بزاف ديال الاحداث. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires ou bien des j'aime. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi juste des commentaires. Ou bien vous pouvez nous contacter sur WhatsApp sur le numéro qui va s'afficher tout de suite. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.